صرف 10 रुपए के मेथी दाने से 7 दिनों के अंदर आपके बाल कद से लंबे होंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा कमाल का फेनुग्रीक का सीरम शेयर करने वाली हूँ, हेयर ग्रोथ सीरम, जिसे लगाती आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, आपके बाल कद से लंबे होंगे, आपके बालों की लेंथ इतनी स्पीड में बढ़ेगी कि आप लोग अपने बालों की कटिंग करवाते करवाते थक जाएंगे, पर आपके बालों की लेंथ बढ़ना कम नहीं होगी। अगर आप लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाकर थक गई हैं और अभी भी आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के बाद आप लोगों ने किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई भी महंगी महंगी चीज़ें आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना। जस्ट आप लोगों ने 10 रुपए की ये मेथी दाने लाना है और इसका एक मैजिक पावरफुल सीरम बनाकर अपने बालों पर लगाना है। यकीन माने फर्स्ट अप्लाई पे आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ स्पीड में होने लगेगी। तो चले इस सीरम को किस तरह से बनाना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। तो जी, इस हेयर ग्रोथ सीरम को बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें आप डालेंगी 2 गिलास पानी। ठीक है, उसके बाद ये जो मैजिक चीज़ है ना, जो हम फेनुग्रीक से सीरम बनाने वाले हैं, तो ये आपने डालना है 1 चम्मच भरकर 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स डालेंगी। और मोटे वाले का आपने इस्तेमाल करना है, बारीक वाले के नहीं। बहुत से लोग इसे मेथरी भी कहते हैं, तो इस मेथी दाने को मेथरी और मेथी दाना दोनों ही कहा जाता है। तो आप लोगों ने मोटे वाले का इस्तेमाल करना है, बारीक वाले का नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया, उसके बाद 5 से 6 अदद हमने लौंग लेना है। ठीक है, लौंग आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाती है, आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लेना है 1 चम्मच रोज़मेरी आपके हेयर फॉल को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करती है और इसके अलावा आपके बालों में ग्रो भी होती है। ठीक है, तो इसमें हमने 4 से 5 चीज़ें डालनी हैं, वो सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच कच्चा चावल लेना है। चावल आपके बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ ये आपके बालों को सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, अगर आपके बाल बेरुखे हैं, बेजान से बाल हैं, तो उनमें ये जान पैदा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच भरकर आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज भी आपके बेरूखे सूखे बालों में जान पैदा करती है, आपके बालों में शाइन, चमक लाती है और साथ ही आपके बालों को मजबूत भी बनाती है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इस सीरम को एक बार, मेरे कहने पे आप लोगों ने एक बार बनाकर लगा लिया ना, तो वाकई में आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे और ज़िंदगी भर इस सीरम को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर आपके हेयर फॉल कंट्रोल भी हो गए ना, तो आपने अपने बालों की ग्रो के लिए आपने इसे लगाते ही रहना है, कंटिन्यू रखना है। इससे पहले भी मैंने कई रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है मेथी दाने के। ठीक है, मेथी दाने का सीरम, टोनर आप लोगों के साथ बनाकर, शैम्पू भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी बहुत सी प्यारी बहनों ने, भाइयों ने इस्तेमाल किया, उन्हें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले। लेकिन आज का जो ये मैजिक सीरम है ना, मैजिक रेमेडी है, ये आप लोगों को मैजिक काम दिखाएगा। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर लेना है 4 से 5 हिबिस्कस के फूल। ये आपको पंसार की शॉप से आराम से मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पंसार के शॉप पे जाएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 20 रुपए की आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर 18 से 20 मिनट। जब 18 से 20 मिनट आपने इसे पका लेंगी, तो ये सारी चीज़ें ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। चावल, मेथी दाना, अलसी के बीज, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी और ये हमारी जो सीरम है ना, हमारी टोनर है, हल्की सी थिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें चावल और अलसी के बीज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस रेमेडी को बनाते वक्त ना आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। ठीक है, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करेंगी तो आपकी रेमेडी अच्छे से बन नहीं पाएगी और ना ही फिर आपके काम आएगी। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपने ऊपर मेहरबानी करके आप लोग इस सीरम को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगी 18 से 20 मिनट। ठीक है, जब भी आपकी रेमेडी अच्छे से बनेगी और आपके काम भी आएगी। बिल्कुल फ्री कॉस्ट रेमेडी है और सबसे बढ़कर केमिकल फ्री रेमेडी है। इस सीरम को हर एज वाले इंसान लगा सकते हैं, चाहे वो 2 साल की बेबी हो, 3 साल की बेबी हो, 5 साल की, 10 साल की, हर एज वाले इंसान लगा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लगा सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 18 से 20 मिनट इस रेमेडी को पकाया, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकती हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। चावल के दाने और मेथी दाने, अलसी के बीज, सारी चीज़ें जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से सेम रेमेडी को तैयार करनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। और आजकल वक्त से पहले बच्चों के या फिर बड़ों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। कम एज में ना आजकल सबके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। तो इस रेमेडी को लगाने से एक फ़ायदे और भी हैं, आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आपके सफ़ेद बाल हैं तो उन्हें भी ये ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस रेमेडी को लाजमी लगाना है। इस तरह से आपने सेम बनाकर, और आपने क्या करना है, जब ये रेमेडी बन जाए ना, तो आप लोगों ने इसे कवर करके और इसे ठंडा होने का
انتظار کرنا ہے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے اسٹرینر کی مدد سے اسٹرین کر لیں اور اس کے بعد کسی بھی صاف ستھرے باٹل میں آپ نے اسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس فریج میں اسٹور کر کے رکھنا ہے، بنا فریج اسٹور نہیں کرنا. بنا فریج آپ رکھ سکتی ہیں 4 سے 5 دن، اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں رکھ سکتی، اور فریج میں جو ہے نا 10 سے 12 دن آرام سے رہ جائیں گے. اس سیرم کو، اس ہیئر گروتھ سیرم کو لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بالوں کے جڑوں پہ لگانا ہے اس سیرم کو. ٹھیک ہے، کاٹن کی مدد سے یا پھر ڈراپر سے، آپ نے کسی بھی چیز سے جیسے بھی آپ کو سہولت لگے آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بالوں کے روٹ پہ اچھی طرح سے لگانا ہے. جب اچھی طرح سے لگ جائے آپ بالوں کی لینتھ پر بھی لگا سکتی ہیں. اگر آپ کو بالوں کی لینتھ پر نہیں لگانا تو آپ صرف بالوں کے جڑوں پہ ہی لگا لیں، کیونکہ ہمارے بال جو ہے نا وہ جڑ سے ہی مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بالوں کی جڑیں جب مضبوط ہوگی تو بال بھی مضبوط ہوں گے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کے جڑوں میں اچھے سے لگانا ہے. جب آپ لوگ اچھی طریقے سے لگا لیں گی نا، پھر ہلکے ہاتھوں سے 2 سے 3 منٹ آپ لوگوں نے اسکالپ پہ اچھی طرح مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سیرم تیار ہو گئی ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم ایک چیز اور ڈالیں گے اپنے بالوں کو شائن بنانے کے لیے. 1 چمچ یہاں پر ہم نے آئل ڈالنا ہے. آپ لوگ کوئی سا بھی آئل کا استعمال کر سکتی ہیں، میں نے کوکونٹ آئل کا استعمال کیا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو 2 سے 3 وائٹامن ای کی کیپسول بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، وہ بھی آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے. آپ کے بالوں کو مضبوط بنائے گی، آپ کے بالوں میں شائن چمک پیدا کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگ اگر وائٹامن ای کی کیپسول نہیں ڈالنا چاہتی تو آپ لوگ آئل بھی شامل کر سکتی ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا آئل لگانے کی اپنے بالوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سی بہنیں کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا آپ ہم اس سیرم کو لگانے کے بعد اپنے بالوں کو آئلنگ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتی ہیں. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ آئل ملا کر ہی لگا لیں، پھر آپ کو ایکسٹرا آئل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو سیم آپ نے اسی سیرم کو بنانا ہے، بنا کر آپ نے اسے فریج میں اسٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ، جیسے کہ آج آپ نے اس سیرم کو لگایا، ضروری نہیں ہے فوراً ہی سے اپنے بالوں کو ہیئر واش کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے دن جب آپ دوبارہ سے اس سیرم کو لگا لیں، اس کے بعد اپنے بالوں کو جب دھونا ہو تو اسی سیرم میں آپ نے کیا کرنا ہے، شیمپو ملانا ہے. ڈائریکٹلی اسکالپ پر آپ نے شیمپو نہیں کرنا، اس سے بھی ہیئر فال کے بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو شیمپو ہوتی ہے نا کیمیکل سے بھری پڑی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس سیرم میں شیمپو کو ایڈ کرنا ہے. جو سا بھی شیمپو کا آپ لوگ استعمال کرتی ہیں نا وہ شیمپو ملائیں. ملانے کے بعد اس سے آپ لوگوں نے اپنے بال کو دھونا ہے. اور یقین مانیں جب آپ لوگ اپنے بالوں کو دھوئیں گی نا، دھونے کے بعد اس کا رزلٹ چیک کرنا ہے. اتنے امیزنگ اس کے رزلٹس ہوں گے نا. آپ کے بال جب آپ اپنے ہاتھوں پر اپنے بالوں کو لیں گی نا، اتنے شائنی سافٹ ہوں گے نا، اتنے سافٹ ہوں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گی اور بار بار دل چاہے گا کہ اپنے بالوں کو ہاتھ پہ لیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی زبردست سا یہ سیرم ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتی ہیں پر ویڈیو کو لائک نہیں کرتی ہیں یار. ایک لائک ضرور سے کیا کریں، ایک لائک کر کے اور ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ہمیں اپریشیٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور کامنٹ سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کا دل چاہتا ہے. تو آپ لوگ لازمی سے لائک اور کامنٹ کریں، اور اس کے علاوہ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی یوزفل نوٹیفیکیشن ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ میری ویڈیو سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکیں. یہ صرف ایک سیرم ہے نا، یہ آپ کے بالوں کا ہر مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک بار لگائیں، لگا کے مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ حافظ.